बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान में, दुनिया भर में जहाँ जहाँ पे लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सबको एक मरतबा फिर बकरा ईद की खुशियाँ मुबारक हों। इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई और आसिम मुनीर साहब ने खसूसी अहकामात जारी कर रखे हैं कि जितना तंग किया जा सकता है इमरान खान साहब को तंग किया जाए ताकि वो मजबूर होकर कोई डील कर लें। यानी एक आदमी को जब आप एक लेवल से ज्यादा तंग करते हैं, परेशान करते हैं, उसको कैद तन्हाई में रखते हैं, उसकी फैमिली को नहीं मिलवाते, उसकी आंख भी ज़ाया कर देते हैं और मल्टीपल चीजें आप करते चले जाते हैं, तो एक वक्त आता है आपको ऐसा लगता है कि अब ये आदमी टूट जाएगा और मेरे साथ कोई ना कोई डील कर लेगा। लेकिन अब ऐसा लगता नहीं कि इमरान खान साहब डील करेंगे। इससे पहले कि मैं एक वाकया आपको सुनाऊं, बल्कि पहले आपको वाकया सुनाता हूं। मैं ना ISI की कैद में था, तो मुझे एक ऑफिसर आया और उसने मुझे पूछा कि इमरान खान कब तक टूट जाएगा। मैंने उसे कहा कि तुमने पकड़ लिया इमरान खान को। तो मैंने कुछ सवाल किए। मैंने कहा किधर आपने रखा है? तो उसने बताया जी उस वक्त ना वो अटक जेल में रखा हुआ था। जब मैं कैद में था तब इमरान खान साहब अटक जेल में थे, जहां से बाद में उनको शिफ्ट किया गया था। मैंने उसे कहा था कि तुम्हारे पास ना 2 हफ्ते 15 दिन है, इतने दिनों में इमरान खान साहब के साथ जो चीजें तुम तय करना चाहते हो तुम लोग कर लो, मामलात उनके साथ जो करना चाहते हो कर लो, क्योंकि जितना लंबा तुम उसे कैद रखोगे तो वो अपनी कैद का गुलाम बन जाएगा। ये बात उसे समझ नहीं आई। बाद में उसने मेरे से जब पूछा, वापस आए ये लोग ये रिकॉर्ड कर लेते होंगे या कुछ इनका सिस्टम होगा जिसमें ये सुनते थे मुझे, तो उसने मुझे बाद में आके इन्होंने पूछा कि ये कैद का गुलाम क्या होता है, इससे आपका क्या मतलब है? मैंने कहा जी वो फिर अपने अगले दिन नहीं गिनेगा कि वो छूट कर बाहर कब जाएगा, वो अपने पिछले दिन गिनेगा कि इतने दिनों से मैं कुर्बानी दे रहा हूं और इतने अरसे से मैं इस हिरासत के अंदर हूं, तो अब मैं कंप्रोमाइज क्यों करूं? तो इमरान खान ने जितनी मार खा ली ना, जितना कुछ बर्दाश्त कर लिया, अपने कारकुन भी कत्ल करवा लिए, ये सारा कुछ होने के बाद और इन सारी चीजों के बारे में इमरान खान साहब को इल्म है, तो अब इमरान खान साहब कोई ऐसी डील नहीं करने वाले कि वो अपना जाती फायदा निकाल के बाहर आ जाएंगे। हाँ, इमरान खान थोड़ा बहुत को फेस सेविंग दे सकते हैं, इमरान खान थोड़ा बहुत रूम दे सकते हैं या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा बहुत रास्ता दे सकते हैं कि ठीक है यार मैं तुम्हें सियासत में से निकलने का रास्ता देता हूं तो इज्जत के साथ निकल जाओ। ये तो इमरान खान साहब कर सकते हैं, लेकिन वो ये डील नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के जर्नैल यहां पे हुकूमत करते रहें और सियासतदान चुड्डू बन के बैठे रहें। ये मुझे नहीं लगता कि अब इमरान खान कर पाएगा इतनी मार खाने के बाद। यानी इंसान जो कुर्बानी देता है वो कुर्बानी उसके ऊपर एक बोझ बन जाती है कि क्योंकि मैंने ये कुर्बानी दी है लिहाजा अब मैं पीछे नहीं हट सकता। यही इमरान खान साहब के साथ होगा और इस बात की आसिम मुनीर साहब को अभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी कभी मुश्किल वक्त देखा ही नहीं, इस तरह की कभी चीजों का सामना किया ही नहीं उन्होंने। वो तो जनाब फौज में भर्ती हुई और फौज में भर्ती होने के बाद आपको हर तरह की सहूलत होती है। वो आर्मी चीफ बन गए करते कराते, सारे उनकी खुशामद करते हैं, सारे मामलात उनके कंट्रोल में। उन्हें अभी इस बात की समझ नहीं आएगी। इस बात की समझ उसी आदमी को आएगी जिसके दिमाग में इनकलाब दस्तक दे रहा होगा। नाज़रीन, इमरान खान को फिर ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। अब जो सरकार एक कैदी को 3 साल हो गए हैं, 6 ईदें हो गई, जो सरकार एक कैदी को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दे रही, उसे एक अदालत की पेशी के ऊपर नहीं ला सकती, उसको सिक्योरिटी का बहाना बनाते हैं, कहते जी सिक्योरिटी हम नहीं दे पाते। जेल के अंदर एक कैदी को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, अदालत में पेश नहीं कर पा रहे एक साबिक वजीर आजम को। तो जो सरकार इतना नहीं कर पाती वो ये कैसे दावा करती है कि वो आलमी सतह पे सिक्योरिटी के मामला देखेगी, सऊदी अरब की सिक्योरिटी करेगी, बाकी मुल्कों की सिक्योरिटी करेगी, अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी? कैसे वो ये कह सकती है? पाकिस्तान में आग लगी हुई है। बलूचिस्तान गुज़िश्ता 3 दिन से जो रिपोर्टें आ रही है, बलूचिस्तान जल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ना फील्ड मार्शल वजीर दाखिला चले गए हैं एक मुकद्दस सफर के ऊपर, अल्लाह ताला कबूल फरमाए उनकी इबादत। लेकिन कौन है जो पाकिस्तान को देखे, बलूचिस्तान को देखे? बलूचिस्तान बेयारो मददगार है, वहां का वजीर आला भी खुलकर फिर नहीं सकता, बाहर नहीं निकल सकता। कोयटा से बाहर जाए ना, कोयटा के अंदर भी नहीं घूम सकता। तमाम शराएं बंद हो जाती हैं, जिसका दिल करता है जहां पे आके नाका लगाता है और लूटना शुरू कर देता है। कितने ही लोग शहीद हो गए गुज़िश्ता 3 दिनों के अंदर, ये डाटा तो जारी भी नहीं किया जाता। एक तरफ पाकिस्तान को इस तरह जलाया जा रहा है और वो आवाजें जो पाकिस्तान को बचाने वाली आवाजें हैं, इंसानी हुकूक की आवाजें हैं, जिन्हें लोग सुनते हैं, उनको दबा दिया गया। महारंग बलोच और बलूचिस्तान के बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी मोतबर आवाज है इंसानी हकूक के हवाले से, उन्होंने क्या किया है? वो अपने लोगों के लिए आवाज उठा रहे थे और लोग उनकी बात मानते हैं।
آج عاصم منیر صاحب اپنی پوری طاقت اکٹھی کر کے بلوچستان میں اپنی ساری فوج لگا کر ایسا جلسہ نہیں کر سکتے جیسا وہ مارنگ بلوچ کو چھوڑیں تو اس کا استقبال ہو جائے گا اگلے 10 گھنٹوں میں. یہ بات ایک سچ ہے, حقیقت ہے. بلوچستان عاصم منیر صاحب کا نہیں ہے, بلوچستان مارنگ بلوچ کا ہے, وہاں کے رہنے والے بلوچوں اور پشتونوں کا ہے. عوام اس کے مالک ہیں. عاصم منیر صاحب وہاں ملازم ہیں اور وہ نوکری کرتے ہیں, تنخواہ لیتے ہیں, اور وہ جو تنخواہ لیتے ہیں اس میں ایک بڑا حصہ ٹیکس کا بلوچ شہری بھی دیتے ہیں. تو مارنگ بلوچ کو بند کیا ہوا ہے جو امن کے لیے آواز ہے, یا جو آواز ہے انسانی حقوق کے لیے. وہ کیا کہتی ہے؟ جبری گمشدگیاں بند کرو. اس کے باپ کو مار دیا اور بہت سارے لوگوں کو مار دیا, مسخ شدہ لاشیں پھینک دی جاتی ہیں. تو جبری طور پہ لاپتہ کرنا دنیا کے کسی قانون میں جائز نہیں ہے, وہ منع کرتے ہیں اس سے. مارنگ بلوچ کو اندر کر دیا, ایمان مزاری کو, ہادی علی چٹھا کو. یہ وہ آوازیں ہیں جو انسانی حقوق کے لیے بلند ہوتی ہیں, اور اس وجہ سے یہ لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں آج عید والے دن بھی. عمران خان صاحب, یاسمین راشد, محمود الرشید, اعجاز چودھری, عمر چیمہ, بشرا بی بی ہے, عالیہ حمزہ ہیں, سنم جاوید ہیں, فلک جاوید ہے. یہ ملاقاتیں بھی نہیں ان کی کروا رہے. وہ عتیق ریاض صاحب ہیں, وہ بتاتے ہیں نہ سنم جاوید کی ملاقات کرنے دی گئی انہوں نے, نہ عالیہ حمزہ صاحبہ کی ملاقات کرنے دی گئی. گھنٹوں انتظار کروایا گیا, ملاقات ہی نہیں کروا رہے. شاہ محمود قریشی صاحب بھی جیل میں پڑے ہوئے. سینکڑوں ایسے سیاسی قیدی اس وقت جیلوں میں بند ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو وہ پسند نہیں ہے. دیکھیں, میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ بار بار پتہ کیوں کہتا ہوں, ذرا اس کو آپ سمجھیں. ہم نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں, میں خود غلطیاں کرتا رہا ہوں اور ان کی میں نے معافی بھی مانگی ہے پوری قوم سے. اب اگر کسی کا دل کرتا ہے کہ ان غلطیوں پہ میری گردن اتار دے تو بھائی اتار دے. میں نے اپنے حصے کی بہت مار بھی کھائی ہے. میں نے جو غلط کیا مجھے اس پر شرمندگی ہے, لیکن میں نے اس کے لیے بہت مار کھائی اور روز اپنی غلطی کے اوپر اپنے آپ کو کوستا رہا, اور میں یہ کہتا رہا کہ ٹھیک ہے, میں نے کیونکہ غلطی کی ہے, یہ مجھے اور ماریں گے تو کوئی بات نہیں, مارو مجھے, اب میں سرنڈر نہیں کروں گا. تو یہ میں نے وقت گزارا. میں سب کو ایک بات سمجھاتا ہوں جو لوگ بات سمجھتے نہیں ہیں. آپ جب سیاستدانوں کے اوپر زیادہ کیچڑ اچھالتے ہیں نا, دیکھیں ان کی جتنی ذمہ داری ہے اتنا ان پہ ضرور ڈالیں. جب وہ ٹاؤٹ گیری کریں اور اسٹیبلشمنٹ کے جوتے پالش کریں تو انہیں ضرور آپ مینشن کریں, انہیں آپ ضرور اس بات پہ شرمندگی دلائیں. یعنی سیاستدانوں کو صرف ایک بات پہ شرمندہ کریں کہ جناب آپ جرنیلوں کے ساتھ تعلقات کیوں رکھتے ہیں. سیاستدانوں کو صرف ایک بات کے اوپر ان کو گھٹیا پن کا احساس دلائیں کہ جناب آپ جوتے پالش کیوں کرتے ہیں. باقی ان بیچاروں کا کوئی نہیں ہے. یہ سارا کیا دھرا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہے. جب ہم سیاستدانوں کو رگڑا لگاتے ہیں نا مختلف ایشوز کے اوپر جان بوجھ کے بلا وجہ, تو یہ جرنیلوں کو کلین چٹ ملتی ہے اس میں, جنہوں نے ظلم کیا ہوتا ہے دراصل. یعنی جو کام کیے جنرل باجوہ نے وہ آپ عمران خان کے کھاتے میں, اور جو اس سے پہلے جرنیل نے کیے وہ آپ نواز شریف کے کھاتے میں, اور جو آج ہو رہے ہیں عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں یا ان کی آئی ایس آئی یا ان کی ایجنسیاں کر رہی ہیں, وہ آپ اٹھا کے شہباز شریف کے کھاتے میں کیسے ڈال سکتے ہیں. ارشد شریف کا قتل ہوا تو ان کی فیملی نے کسی ایک سیاستدان کا نام نہیں لیا, نامزد ہی نہیں کیا ان کی والدہ نے. انہوں نے سارے ملٹری کے لوگوں کو نامزد کیا جنہوں نے ظلم کیا تھا. میں جبری طور پہ لاپتہ ہوا, احمد فرحات صاحب اور بہت سارے اور لوگ ہوئے. ہم میں سے کسی نے کسی سیاستدان کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی کہ اس نے ہمیں جبری طور پہ لاپتہ کیا. نہیں بھئی, انہوں نے کیا ہی نہیں. سیاستدان کو گالی دے کے اسے گندا کر کے ایکچولی میں کلین چٹ دے دوں گا اس جرنیل کو اور اس ظالم سیکٹر کمانڈر کو اور اس کے ساتھیوں کو جنہوں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے. لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ ایکچولی جو لوگ ظالم ہیں یا جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کی طرف پن پوائنٹ کرنا چاہیے. وہ یعنی ہر قافلے والے سے الگ بات کریں تو وہ کلیم کرتا ہے کہ 10 سے 20 ہزار بندہ میرے ساتھ ہے, تو یہ 7-8 قافلے ہیں. یعنی اگر ہم یہ کہیں محتاط اندازے میں 50,000 سے 1 لاکھ آدمی اس جگہ پہ موجود ہے تو آپ محتاط اندازے میں یہ کہہ سکتے ہیں. اب اس قافلے نے جانا ہے اسلام آباد یا یہاں پہ رکنا ہے یا واپس پیچھے جانا ہے پشاور کی طرف, یہ فیصلہ بھی نہیں ہوا. یہ فیصلہ ہوگا آج صبح جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس ٹائم پہ کبھی یہ فیصلہ ہوگا, کیونکہ کٹی پہاڑی پہ بہت بڑی رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں. وہاں پہ اس وقت ایک جنگ جیسی صورتحال ہے, اور وہاں جو فرنٹ کے اوپر لوگ موجود ہیں خیبر پختونخوا کے, میں ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہاں پہ اس وقت سہیل افریدی, مینا خان افریدی اور عمر ایوب خان صاحب, ان کے قافلے کیونکہ وہاں سے ہزارہ سے پہنچ چکے ہیں, یہ وہاں پہ آ کے کٹی پہاڑی پہ ٹکرائے ہیں, تو یہ لوگ اس وقت فل مزاحمت کر رہے ہیں. یہ مراد سعید کی ٹیم پوری کی پوری جو ہے وہ اس وقت کٹی پہاڑی کے اوپر مزاحمت کر رہی تھی, لیکن پھر وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا پڑاؤ ڈالا ہے اور کٹی پہاڑی کو انہوں نے کراس کرنا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ایک طرف سے زور لگا کے اسے کراس کرتے ہیں یا پیچھے سے مدد مانگتے ہیں.
अटक से जो लोग निकले उन्होंने सारा दिन मोटरवे पे कब्जा रखा है, पुलिस को भगा दिया था उन्होंने। अटक का डीपीओ लोग ढूंढते रहे, वो नजर ही नहीं आया। अब ये जो अटक से लोग निकले हैं ये वापस अटक में ही अपने घरों में चले गए और वो ये कह रहे हैं जी हम दोबारा निकलेंगे। जुल्फी बुखारी साहब की जो फैमिली है, जो यहां पे उनके कजन्स हैं, जो उनके बाकी रिश्तेदार हैं, वो यहां पे बड़ी जबरदस्त उन्होंने लड़ाई लड़ी है। अटक के मैं पहले ये आपको बताना भूल गया था और बाद वक़्त इंफॉर्मेशन होती भी नहीं है, फिर मैंने जो ग्राउंड रियलिटीज मुख्तलिफ लोगों से इंफॉर्मेशन ली तो वो ये है कि अटक के जो 500 एमपीएज हैं उन्होंने भी बड़ा जोर लगाया और वो 500 एमपीएज अपने अपने लोगों को लेकर निकले और कोई एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक। और फिर जब उन्हें पता चला कि अभी खैबर पख्तूनख्वा वाले बहुत लेट है, हमें उनको लेकर जाना है या उनकी मदद करनी है, तो फिर वो वापस गए और उन्होंने नई हिकमत अमली बनाना शुरू की है। वो कल दोबारा निकलकर मोटरवे पे आकर टच करेंगे। अभी मोटरवे के ऊपर इस वक्त खड़े हैं बहुत बड़े काफिले जो साउथ की जानिब से आ गए हैं, जो डीआई खान से क्रॉस करते हुए सी पैक से आए हैं। वो तकरीबन 15 किलोमीटर इस्लामाबाद से पहले, टूल प्लाजा से पहले, ये सारे वहां पे खड़े हैं और कई किलोमीटर तक वहां पे फैले हुए हैं। अब एक काफिला जो उमर अयूब के साथ आ रहा था, उनकी क़यादत में सबसे ज्यादा जंग अगर किसी काफिले ने लड़ी है तो वो इसने लड़ी है। पहले इनको एक मतलब दी गई जाके टेक्सला में पुलिस का मुकाबला करें। ये वहां गए और वहां इन्होंने कई घंटे टेक्सला में मुकाबला किया। फिर इनको कहा गया नहीं, आप अली अमीन के काफिले के साथ आकर मिले, आप वापस आए। ये वापस आए, हजारा मोटरवे से उतरे तो इनको वहां पे गाजी बरोता के पास गालिबन वहां एक बहुत बड़ी मुजामत का सामना करना पड़ा। इन्होंने वो रुकावटें भी तोड़ दी। उसके बाद ये अली अमीन के पास पहुंचे और इस वक्त ये काफिला सबसे आगे था जब ये कटी पहाड़ी को जाकर टच किए। तो इस वक्त जो हजारा से आने वाले लोग हैं या सुहेल अफरीदी के साथ जो लोग आए, मीना खान के साथ जो लोग आए, इनकी ड्यूटी है, फजल हकीम वगैरह, ये कट्टी पहाड़ी को इस वक्त क्लियर कर रहे हैं, पुलिस को वहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने आपको उन लोगों के नाम लिए जिन लोगों ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया है। और अभी ये टेस्ट मैच चलेगा। अभी लाहौर ने निकलना है, अभी फैसलाबाद ने निकलना है, अभी सियालकोट ने निकलना है, गुजरावाला ने निकलना है, अभी तकरीबन दर्जनों शहरों ने निकलना है, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं कि अगली कॉल क्या आती है और किस तरीके से आती है। जब डी चौक पहुंचेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उसके बाद एक नया खेल शुरू होगा और इस मरतबा तहरीक इंसाफ को डी चौक में पहुंचने से रोकना इतना आसान नहीं है। शौकत बसरा साहब एक काफिला लेकर आ रहे हैं और शौकत बसरा साहब का काफिला भी काफी बड़ा है। वो जनूबी पंजाब से निकलने में कामयाब हो गए अपने इलाके से। पुलिस का घेरा उन्होंने तोड़ दिया था क्योंकि उनके साथ भी लोग मौजूद थे, पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो समझते हैं इन चीजों को। तो शौकत बसरा साहब भी रस्ते में है, फयाज झजड़ा साहब वो भी रस्ते में, जिनके बेटे को टॉर्चर किया गया था प्लास के साथ और उसकी वीडियो बना के घर वालों को दिखाई गई थी वीडियो कॉल पे, उनकी वालदा को बहुत थ्रेट किया गया था। ये एमएनए साहब है, ये भी जनाब पहुंच गए हैं। जनूबी पंजाब वालों ने बीच में चंद जगहों पे स्टे किया है और अब वो सुबह से दोबारा आगे बढ़ना शुरू करेंगे। जैन कुरैशी, आमिर डोगर, ये दोनों बुरी तरह नाकाम हुए। ना सिर्फ ये खुद नाकाम हुए बल्कि इन्होंने अपने पीछे ऐसे लोग भी नहीं छोड़े जो लीड करते हैं और अभी तक मुल्तान से कोई बड़ा काफिला रिपोर्ट नहीं हुआ। अगर जैन कुरैशी नहीं है तो उनकी बहन कहां है, बाकी लोग कहां हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन मुमकिन है कि वो लोग मैदान में आ जाए और थोड़ी देर में चीजें क्लियर हो जाए जब आप ये वीडियो सुन रहे हो, क्योंकि गिरफ्तार तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से ये गिरफ्तार हुए उस पर कारकुन और अवाम बहुत गुस्से में है। बीसियों नाजरीन ऐसे गुमनाम हीरोज हैं जिनके अभी नाम इसलिए नहीं ले रहे हमने बल्कि आपस में हम डिस्कस कर रहे थे नामों का, तो हमने ये फैसला किया कि अभी उनके नाम नहीं लेंगे क्योंकि सारा टारगेट उनको किया जाएगा और ये गुमनाम हीरोज ने कमाल किया। लेकिन एक आदमी का मैं नाम लेना चाहूंगा। इस आदमी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक कोई नहीं है, ये एक इनकलाबी शायर है सिर्फ, और ये शख्स जो है ये सिर्फ पाकिस्तान की खातिर निकला हुआ है। ना इसका कोई फायदा है ना इसका कोई मफाद है, ये सिर्फ अपने मुल्क के फायदे के लिए निकला हुआ है, अपने जमीर की आवाज पे। ये निकलता है जहां पे लोग थकते हैं और हारने लगते हैं तो ये उनको शायरी सुनाता है और उनको अपने शेर सुना के उनका खून गरमाता है और उनको वापस मैदान में लेकर आता है। ये आदमी लगातार कई दिनों से लोगों को मोटिवेट कर रहा है, कभी बाजारों में, कभी दुकानों पे, कभी ढाबों पे, कभी चाय के अड्डों पे, हर जगह पे ये आदमी जाता है और लोगों से मिलता है। जितनी इसने कंपेन की है इस तहरीक के लिए उतनी शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अच्छे खासे लोग नहीं कर पाए। इसका नाम है अहमद फरहाद। अहमद फरहाद को मैंने हर जगह ग्राउंड पे देखा, हर जगह तकलीफ वाली जगहों पे देखा, लोगों को रेस्क्यू करते हुए देखा, लोगों को मदद करते हुए देखा, लोगों को शायरी सुनाते हुए देखा और लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए देखा। तो अहमद फरहाद का नाम अगर ना लिया जाए तो बहुत बड़ी ज्यादती है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि मुराद सईद का जो असर है और मुराद सईद का जो एक अपना पार्टी के अंदर पूरा एक ग्रुप है नौजवानों का,
وہ آج بھی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ خیبر پختونخوا سے آنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ ایکٹیو وہی لوگ ہیں. ناظرین, کبھی آپ نے سوچا ہے کہ نواز شریف صاحب کو ایسے کارکن کیوں نہیں ملے؟ یعنی اگر وہ گلہ کرتے ہیں یا روتے ہیں تو ان کا رونا بنتا ہے میاں صاحب کا. ان کا کارکن آرام مانگتا ہے, کھانا مانگتا ہے, چیزیں مانگتا ہے, پیسے مانگتا ہے, فائدے مانگتا ہے, لیکن میاں صاحب کے لیے ایسی قربانی نہیں دیتا. آپ اندازہ کریں نا, ابھی 24 گھنٹے ہو گئے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکلے ہوئے, آنسو گیس کے شل بھی کھا رہے ہیں, کھانا بھی ٹھیک طریقے سے نہیں ملا, نیند بھی پوری نہیں ہو رہی, پھر بھی وہ گھر نہیں جا رہے. وہ پاکستان کی آواز بنے ہوئے اور پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ جو 24 کروڑ پاکستانیوں کا مقدمہ ہے, وہ یہ لوگ سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو کر لڑ رہے ہیں. یہ لوگ چند لاکھ ضرور ہوں گے, لیکن یہ پورے پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور پورے پاکستان سے اکٹھے ہو کر پہنچے ہیں. اوورسیز کا ناظرین میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ کینیڈا میں بھی بڑا اچھا احتجاج ہوا ہے. بڑا زوردار طریقے سے ان کی پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہو کر اوورسیز پاکستانیوں نے احتجاج کیا ہے. ناظرین, ایک چیز اور جو میں نے محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان جب رکاوٹیں عبور کرتے ہیں تو وہ آگے آگے بھنگڑے ڈالتے ہیں. میں نے کچھ جرنلسٹ نے ان سے بات کی, لڑکوں سے, میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا عمران بھائی یہ عمران خان کو لینے آ رہے ہیں, ان کی پوری پکی نیت ہے کہ یہ عمران خان کو چھڑوا کے لے جائیں گے. میں نے کہا یار ہاؤ از اٹ پاسبل, تو اس کے قانونی نقطے بھی ہوں گے. انہوں نے کہا جی ان کو کچھ پتا نہیں ہے, یہ عمران خان کو لینے آ رہے ہیں, یہ پولیس کو بگاتے ہیں, رستہ کھولتے ہیں, آگے جا کے بگڑے ڈالتے ہیں.